Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Welcome to my YouTube channel Saddiq Hussain Learning Academy. Manjudan kam topic pe aade abstract noun. Che abstract noun waliki isada oda ay example sedi misalna sedi. Definition dakhile the names of qualities, feelings, actions and states which we cannot touch or see are called abstract nouns. उर्दू के खुसूसियात, जज्बात, आमाल और हालतों के नामों को जिनको हम ना छू सकते हैं और ना देख सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। यानी खुसूसियात, जज्बात, आमाल और हालात दासी नमूना शाम गनरी दीशु और ने टचकुलिशु अगैते वेलिकीगी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उस खुसूसियात की कम रादी, जज्बात की कम सीधुन रादी, आमाल की कम सीधुन रादी और हालत की कम सीधुन रादी। क्वालिटीज यानी खुसूसियात की मुसरसिद काइंडनेस, हॉनेस्टी, विजडम, ब्रेवरी। यानी काइंडनेस मतलब रहमदिली, हॉनेस्टी मीन ईमानदारी, विजडम मीन अक्लमंदी और ब्रेवरी मीन बहादुरी। दास फीलिंग्स की मुसरसिद लव, हेटरेड, एंगर, सैडनेस यानी एहसासात की मोहब्बत, नफरत, गुस्सा, उदासी। दास एक्शन की मुसरसिद फाइट, चैरिटी, लाटर यानी आमाल जो होते हैं एक्शन दमगायु आमाल यानी तीब मतलब चोरी, फाइट मतलब लड़ाई, चैरिटी मतलब खैरात और लाटर मतलब हंसी। और पसे स्टेट्स थी यानी चाइल्डहुड, यूथ, पॉवर्टी, रिचनेस। स्टेट तम उर्दू की वायु हालत है यानी बचपन, जवानी, गरीबी, अमीरी। नादी मीनिंग भी उस एग्जांपल का वो है जमील्स विजडम सेव्ड हिम। जमील की अक्लमंदी ने उसे बचा लिया। उस विजडम दाऊ वो दाम सरसी है दा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। उस अक्लमंदी मुंगली दीशो और ने टचकुलिशो नो दी दवाई मुंगा दा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। द हाईएस्ट माउंटेन इज माउंट एवरेस्ट। सबसे ऊंचा पहाड़ माउंट एवरेस्ट है। पता कि द हाईएस्ट दी दाम सरा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी सबसे बेहतरीन हिकमत अमली है। उस पता कि दा हॉनेस्टी जिदे ईमानदारी मुंगली दीशो और ने टचकुलिशो that's why honesty is called abstract noun. My father sees me with love. उस इधर मेरे अब्बू मुझे मोहब्बत से देखते हैं। उस मोहब्बत चले लफ चले नमुंगली दीशो और ने टचकुलिशो दे वजह दम वाइदा abstract noun दे लफ चले नाम सरा abstract noun दे। No abstract noun दासी नमूना दा क्वालिटीज, जज्बात, आमाल और दा हालात दासी नमूना क्या मुंगने दीशो और ने टचकुलिशो आई तमवायु एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब इधर एग्जांपल्स हूं उस एब्स्ट्रैक्ट नाउन वमुंगा कॉमन नाउन ने जोड़ो, एडजेक्टिव ने जोड़ो और द वर्ब ने जोड़ो। लका स्लेव चिंग दादिंग सरा कॉमन नाउन ने गुलाम तमवायु कॉमन नाउन और स्लेवरी चिंग सरा गुलामी ते वेलिकी नोस दा कॉमन नाउन ने कुछ कले वसरमुंगा आर वायुला गोयदांग सर शो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जोड़ शो। दा से फ्रेंड दे मिसर दोस्त वाई कुछ कले वसर एस एच आई एपुल आई फील लगे दो नो दोस्त दी जोड़ शो दोस्त की वेलिकी की एब्स्ट्रैक्ट नाउन का। और पसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन को जोड़ पर सना द एडजेक्टिव ना मिसर एडजेक्टिव्स दी फाइ सरमुंगा सर चेंजेस पर क्यों को लाइन सरा एब्स्ट्रैक्ट नाउन जोड़शी लका स्वीट ते मीठा ते वेलिकी दा वाल दगाले इसमें सिफात ते कुछ कलम सर्दी सरा स्वीटनेस को एंड ई डबल एस सराव लगू दाम सरा एब्स्ट्रैक्ट नाउन जोड़शी। दा सिगरेट आजिम ते वेलिकी की और कलम सरा एंड ई डबल एस सराव लगे रबिया आजमत ते वेलिकी और आजमत मुंग सरा ग्रेटनेस मुंग सरा ते एब्स्ट्रैक्ट नाउन ने। और लास्ट इन मुंग एब्स्ट्रैक्ट नाउन जोड़ो दसना द वर्ब्स ना इन सरा एक्शन भी
موږ پکې څه چینجز وکړو نو د هغې نه موږ سره څه جوړ شي abstract noun ته جوړ شي لکه free آزاد ته ویل کېږي دا موږ سره ورب دی خو freedom دی کو نو بیا موږ سره ازادي ته ویل کېږي او ازادي موږ نه لیدلی شو او نه ټچ کولی شو داسې ډای چې دی مانا ته ویل کېږي یعنې مړ کېدل دی او ورپسې دی چې کله موږ څه وکړو چینجز پکې وکړو ورب کې دا ورب دی او چینجز هم پکې وکړو نو موږ سره ډیت یعنې موت ته جوړ شو او مرګ موږ ټچ کولی شو او نه یې لیدلی چې مرګ څنګه راځي او څنګه نه راځي دا موږ سره و abstract noun یو کله دوباره ریپیټ کوم بیا abstract noun داسې نومونه چې موږ سره جذبات اعمال حالات نومونه وي چې موږ نه لیدلی شو او نه ټچ کولی شو نو هغې ته موږ وایو دا abstract noun دی بیا په خصوصیت موږ سره دا راته همدلي ایمانداري عقلمندي بهادري احساسات کی محبت نفرت غصه اداسی اعمال کی چوری لڑائی حیرات ہنسی او حالت چې کوم دی بچپن جوانی غریب امیر راته یعنې دا اگزامپلز وو او بیا موږ دا کامن ناون نه abstract noun جوړ کړو ورپسې د ایڈجیکټیو نه موږ abstract noun جوړ کړو او لاس کې موږ د ورب نه abstract noun جوړ کړو امید لرم چې تاسو ډېر څه زده کړي وي کو چې دا لیکچر مو خوښ شوي وي چینل لایک کړئ سبسکرایب کړئ د نورو ملګرو سره شیر کړئ والسلام